ओंकार शब्द को द्वितीय हर पार्वती तृतीय रे वंदे ब्रह्मा विष्णु शिव चतुर्थे चतुर्धा मूर्ति हे बंधु अच्छी पंचम रे वंदे पंचदेवता षष्ठ रे षडमता सप्तमे वंदई शपथ रति अष्टमे अष्टनागंकु हे बंधु अच्छी नवम नवग्रह मु वंदई दशमे दशवतार एकादशे वंदे देवगतीश्वर द्वादशे गौरी वेत मोर हे बंधु अच्छी त्रयोदश वंदे 13 भक्तंकु वंदे मा कुमार देई कालिका मंगला हिंगुला सरला प्रणामे मा महामाई हे बंधु अच्छी लक्षे ज्वार मो मा मौसी की कोटि नमस्कार हे ग्रामवासी मणि शब्द देव तोली देव हरि बोल हुड़ हुड़ी हे करे अली सभाजनक मु करे जुहार अष्टविंश मौजा को प्रणाम मोर कामना घर को मो नमस्कार क्षमा करी दंड ठाकुर हे बंधु अच्छी ए सुन साधु सुज्ञान रहे सब रहे लावार पक्षी हे बाबू रे बादी छिलखी रे जंघिया सोहादी सईलो मस्तके सोहे सिंदूर हे गला रे गाई सबरा मो सबरी देखतिले कहि दियो तो अरे तू केउठु आसिलु तोर नाम कोन तोर घर केउठी निजर परिचय न देनु कोन सबरी कथा पचारलुनी ताले परिचय देबक पड़ियो हां हां ताले कहू सुनो सारी सुबेश सबर बुले बन हे सभा तने
বন্ধু ছাড়া কহে দুঃখ মনে হে সমাগনে ଶାନ୍ତି ଉତ୍ସବରା ଏଇପରି ମୋ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଦେଖିଥିଲେ କହିଦିଅ ତ। ଆଚ୍ଛା ଆରେ ସିନା ତୋ ନିଜର ପରିଚୟ ହେଲା ତୋ ଶବରର କଣ ରୂପଲକ୍ଷଣ କହିପାରିବୁ? ତାହେଲେ କହୁ ଶୁଣ। ଯେବେ ପଚାରିଲ ସବରି ଲକ୍ଷଣ ସଭା ଜନେ ଶୁଣ ଦେବେ ନବଯୁବାର ସବତୀ ଅଟଇ କନକ ଗାତ୍ରୀ ଅଟଇ କନକ ଗାତି ରୂପ ଦେଖି ଜାତି ମାନେ ହେବେ ଲୋଭା। ଯେବେ ପଚାରିଲ ସବରି ଲକ୍ଷଣ ସଭା ଜନେ ଶୁଣ 15 ଦିନ ହୋଇଲା ନବ ବାଳା କେଣେ ଗଲା ଦିବ ଧନ କେଣେ ଗଲା ବନ୍ଧୁ ବୋଲେ ମୋ କପାଳ ବଡ଼ହୀନ ଯେବେ ପଚାରିଲ ସବରି ଲକ୍ଷଣ ସଭା ଜନେ ଶୁଣ ଶାନ୍ତି ଉତ୍ସବରା ଏଇପରି ମୋ ସବରେ ରୂପ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଥିଲେ କହିଦିଅ ତ। ଆଚ୍ଛା ଆରେ ଏ ପ୍ରକାର ସବରି ଆମ ଏପଟେ ସାଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି ଯାଇ ଦେଖ ତ କାଳେ ସେ ଉପରେ ତାହେଲେ ସେଠି ଦେଖେ ତ। ବ୍ୟସ୍ତ।